मास्टर एज्युकेशन में आप सौનું स्वागत है। जे मित्रों टाट जे एक्जाम आवी रही है अत्यारे तेनी तैयारी करी रह्या होय, मेन्स होय के प्रिलिम्स होय के अत्यारे जे एमसीक्यू वाली टेस्ट है ते होय, तेमां आ तमने विडियो खूब ज काम लागी शके छे। कारण के आजे आपणे गुजराती धोरण 11 द्वितीय भाषा एटले के जे अंग्रेजी भाषानी अंग्रेजी मीडियमनी अंदर जे गुजरातीनुं पाठ्यपुस्तक चाले छे द्वितीय भाषा तेना घणा सारा एवा प्रश्नों जे कवि अने लेखक परिचयमांथी काढ्या छे अने जे परीक्षामां पूछावानी शक्यताओ वधु छे तेना विषे आपणे एक विडियो बनावी रह्या छे। मारुं नाम छे मास्टर मोहम्मद हुसैन। तो आपणे हवे वधारे समय न लेता सीधुं प्रश्न नंबर 1 पर जईए के जागने जादवा काव्यना कविनुं नाम जणावो। तो मीराबाई, दयाराम, नरसिंह मेहता के गंगा सती। तेनो सरळ जवाब छे नरसिंह मेहता। बीजो प्रश्न है जागने जादवा काव्यनो साहित्य प्रकार जणावो। पद, आख्यान खंड, भक्ति गीत के उर्मी काव्य। तो तेनो जवाब है पद। त्रीजो प्रश्न है नरसिंह मेहतानुं वतन कयुं? वीरपुर, जूनागढ़, सोनगढ़ के जेतलपुर। तेनो जवाब है जूनागढ़। पण जो तमनुं जन्म पूछवामां आवे तो भावनगरनुं तळाजा। चौथो प्रश्न है ने महत्वनो प्रश्न है, घणीवार पूछाई चूक्यो है अलग अलग परीक्षा में कि नरसिंह मेहताए कया छंद में पोताना जे पदों है तेनी रचना करी है? शिखरणी, मंदाक्रांता, झूलना के हरिगीत। तो एनो जवाब है झूलना छंद में तेमणे पोताना जे पदों है तेनी रचना करी है। पांचमो प्रश्न है नरसिंह मेहताना पद कया नामे जाणीता है? तो एमां पहेलुं है प्रभातिया, भजन, गजल के दोहरा। तो एनो उत्तर है प्रभातिया। बीजो प्रश्न है खरी मां पाठना लेखकनुं नाम जणावो। रमणलाल व देसाई, रमणलाल नीलकंठ, गोवर्धन राम त्रिपाठी के पन्नालाल पटेल। तो तेनो उत्तर है रमणलाल व देसाई। बीजो प्रश्न है खरी मां पाठनो साहित्य प्रकार जणावो। चिंतन, नवलिका, चरित्रलेख के लोककथा। तो एनो साचो जवाब है नवलिका। त्रीजो प्रश्न है रमणलाल व देसाईनी नवलकथानुं नाम लखो। तो झेर तो पीधा जाणी जाणी, मळेला जीव, झाकळना मोती के दिव्य चक्षु। तो दिव्य चक्षु एनो साचो जवाब है। प्रश्न नंबर 1 है तमे रही शको के जता रहेशो। आ वाक्य कोण बोले छे? तो कुसुमायुद्ध, नवीमा, लेखक के कोई नहीं। तो एनो साचो जवाब है कुसुमायुद्ध। बीजो प्रश्न है तमने शुं गमशे? हूँ रहूं ते के जाऊं ते। आ वाक्य कोण बोले छे? तो एनो उत्तर आपणे जोईए तो एना पहेला विकल्पो जोईए कुसुमायुद्ध, डॉक्टर, नौकर के नवीमा। तो एनो साचो जवाब है नवीमा। त्रीजो प्रश्न है हाँ पण हूँ तो मारी खरी माने बोलावुं छुं। आ वाक्य कोण बोले छे? डॉक्टर, कुसुमायुद्ध, नौकर के लेखक। तो आ जे वाक्य है ते कुसुमायुद्ध बोले छे। चौथो प्रश्न है खरी मां मने तू कहीने खरी मां मने तू कहती तमे नहीं। आ वाक्य कोण बोले छे? सुधामा, श्रीकृष्ण, कुसुमायुद्ध के नौकर। तो एनो साचो जवाब है कुसुमायुद्ध। पांचमो प्रश्न है मैं क्यारे तने तमे कहीने बोलाव्या छे। आ वाक्य कोण बोले छे? नवीमा, कुसुमायुद्ध, डॉक्टर के नौकर। तो आनो साचो जवाब है नवीमा। पहलो प्रश्न है कि सुदामा चरित्रना कविनुं नाम जणावो। तो पहलो अखो, प्रेमानंद, मीराबाई के दयाराम। तो एनो साचो जवाब है प्रेमानंद, कवि माण भट्ट। बीजो प्रश्न है कि मध्यकालीन गुजराती साहित्यना सर्वोत्तम आख्यान कविनुं नाम जणावो। तो एनो साचो जवाब है प्रेमानंद। ए आख्यानना शिरोमणि कहेवामां आवे छे। त्रीजो प्रश्न है सुदामा चरित्रनो काव्य प्रकार जणावो। आख्यान खंड, पद, उर्मी काव्य के गजल। तो एनो साचो जवाब है आख्यान खंड। चौथो प्रश्न है कि प्रेमानंदना आख्याननुं नाम जणावो। कुंवरबाईनुं मामेरू, मांगलिक गीतावली, वसंतोत्सव के ईला काव्य। तो एनो साचो जवाब है कुंवरबाईनुं मामेरू।
पहलो प्रश्न है कि पितानी सेवा काव्यना कविનું नाम जणावो। दयाराम, दलपतराम, नाहनालाल के प्रेमानंद? तो एनो साचो जवाब है दलपतराम। बीजो प्रश्न है कि पितानी सेवा काव्यनो साहित्य प्रकार जणावो। तो उर्मी काव्य, लोकगीत, पद के भक्ति गीत? तो एनो साचो जवाब है उर्मी काव्य। त्रीजो है दलपतराम कया सामयिकना तंत्री हता? संस्कृति, कुमार, बुद्धि प्रकाश के परब? तो एनो साचो जवाब है बुद्धि प्रकाश सामयिकना ते तंत्री हता। प्रश्न पहलो के मारा राहबर अहमद जलालुद्दीन पाठना लेखकनु नाम जणावो। मोहम्मद माकण, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, चंची मेहता के राघवजी माधड़? तो एनो साचो जवाब है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। बीजो प्रश्न है कि मारा राहबर अहमद जलालुद्दीन पाठनो प्रकार जणावो। आत्मकथा खंड, नवलिका, चिंतन के लघु कथा? तो एनो साचो जवाब है आत्मकथा खंड। त्रीजो प्रश्न है कि मारा राहबर अहमद जलालुद्दीन कई आत्मकथानो खंड है? तो एमां पहलू है सत्यना प्रयोगो, बीजू अगनपंख, त्रीजू माय जर्नी के चौथुं मनना मरोड़? तो एनो साचो जवाब है माय जर्नी। अने अगनपंख पण तेमना द्वारा लखवामां आवेली एक पुस्तक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। चौथो प्रश्न है डॉक्टर APJ अब्दुल कलामनी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर नो गुजराती में अनुवाद कया नामे थयो छे? तो अगनपंख, पवनपंख, आगपंख के आगनी पाख? तो एनो साचो जवाब है अगनपंख। पांचमो प्रश्न है मिसाइल मैन तरीके कोण जाणीतुं छे? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर होमी भाभा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के डॉक्टर CV रमन? तो एनो साचो जवाब है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। पहलो प्रश्न है आंटी नवलिकाना लेखकनु नाम जणावो। तो आंटी जे नवलिका है तेने लखनार साचो जवाब है पन्नालाल पटेल। बीजो प्रश्न है आंटी पाठनो साहित्य प्रकार जणावो। तो एमां पहलू है एकांकी, नवलिका, चिंतन के प्रवास निबंध? तो एनो साचो जवाब है नवलिका। त्रीजो प्रश्न है पन्नालाल पटेल ने तेमनी कई कृति माटे भारतीय ज्ञानपीठ पारितोषिक एनायत थयो छे? तो एमां छे मळेला जीव, भांगियानो भेर, धम्मर वलोणुं के मानवीनी भवाई? तो साचो उत्तर है मानवीनी भवाई। तेना माटे तेमने भारतीय ज्ञानपीठ पारितोषिक प्राप्त थयो छे। प्रश्न 1 है गौतरी काव्यनो साहित्य प्रकार जणावो। तो ऑप्शन है उर्मी गीत, भजन, लोकगीत के गजल? तो एनो साचो जवाब है लोकगीत। प्रश्न 2 जो है गौतरी लोकगीत कया काव्य संग्रह मांथी लेवामां आव्युं छे? तो A रढियाળી रात, B दलपत काव्य, C नळाख्यान के D मामेरु? तो साचो जवाब है A रढियाળી रात। त्रीजो प्रश्न है रढियाળી रात काव्य संग्रहना संपादकनु नाम जणावो। A दलपतराम, B नाहनालाल, C प्रेमानंद के D ઝવેરચંદ મેઘાણી? तो साचो उत्तर है ઝવેરચંદ મેઘાણી। पहलो प्रश्न दिलोजान दोस्त पुस्तक पाठना लेखकनु नाम जणावो। A मोहम्मद माकण, B जनक त्रिवेदी, श्री मनुभाई पंचोली के D कुंदनिका कापड़िया? तो एनो साचो जवाब है A मोहम्मद माकण। बीजो प्रश्न है दिलोजान दोस्त पुस्तक पाठनो साहित्य प्रकार जणावो। A नवलिका, B चिंतन, C लघुकथा के D नाट्यखंड? तो एनो साचो जवाब है D चिंतन। प्रश्न 3 है दिलोजान दोस्त पुस्तक पाठ लेखकना कया पुस्तकमांथी लेवामां आव्युं छे? तो A मनना मरोड़, B माटीनी चादर, C कैलिडोस्कोप के D खेल? तो एनो साचो जवाब है C कैलिडोस्कोप। पहलो प्रश्न है हरिना दर्शन काव्यना कवि कोण छे? A दलपतराम, B चंची मेहता, C नाहनालाल के D कृष्णलाल श्रीधराणी? तो एनो साचो उत्तर है श्री कन्हैयालाल नाहनालाल। ओके। बीजो प्रश्न है हरिना दर्शन काव्यना साहित्य प्रकार जणावो।
तो ए भक्ति गीत, बी लोकगीत, सी चिंतन के डी उर्मी गीत। तो एनो साचो जवाब छे ए भक्ति गीत। त्रीजो प्रश्न छे कवि नाहनालालनुं उपनाम जणावो। ए वासुकी, बी शेष, सी द्रिदेव के डी प्रेम भक्ति। तो एनो साचो जवाब छे डी प्रेम भक्ति। पहलो प्रश्न छे ठेस लघु कथाना लेखकनुं नाम जणावो। ए जनक त्रिवेदी, बी मोहनलाल पटेल, सी मनुभाई पंचोली के डी मोहम्मद मांकड़। तो एनो साचो जवाब छे बी मोहनलाल पटेल। बीजो प्रश्न छे ठेस पाठनो साहित्य प्रकार जणावो। अहींया केस लख्यो छे, जोडणीनी भूल छे, पण ठेस पाठनो साहित्य प्रकार जणावो। तो ए लघुकथा, बी चिंतन, सी नवलिका, डी नाट्यखंड। तो एनो साचो उत्तर छे लघुकथा ए। पहलो प्रश्न छे घा लघुकथाना लेखकनुं नाम लखो। ए जनक त्रिवेदी, बी मोहनलाल पटेल, सी मनुभाई पंचोली के डी मोहम्मद माकड़। तो साचो जवाब छे ए जनक त्रिवेदी। बीजू छे घा पाठनो साहित्य प्रकार जणावो। ए चिंतन, बी नवलिका, सी नाट्यखंड के डी लघुकथा। तो एनो साचो उत्तर छे डी लघुकथा। त्रीजू छे घा लघुकथा सामाथी लेवामां आवी छे। ए समीप, बी संग्रह, सी संचय के डी सन्मार। तो एनो साचो उत्तर छे सी संचय। पहलो प्रश्न छे भविष्य वेता काव्यना कविनुं नाम जणावो। ए कृष्णलाल श्रीधराणी, हरिहर भट्ट, चंची मेहता के नाहनालाल। तो एनो साचो जवाब छे चंची मेहता। बीजो प्रश्न छे भविष्य वेता काव्यनो साहित्य प्रकार जणावो। तो एमां ए सोनेट, लोकगीत, उर्मी काव्य के आख्यान खंड। तो एनो साचो जवाब छे सी उर्मी काव्य। त्रीजो प्रश्न छे भविष्य वेता काव्य कया काव्य संग्रहमांथी लेवामां आव्युं छे। ए ईलाना काव्यो, बी छोड़ गठरिया, सी पुनरपि के डी कोडिया। तो एनो साचो जवाब छे ईला काव्यो। पहलो प्रश्न छे कर्ण कुंती संवाद नाट्यखंडना लेखकनुं नाम जणावो। ए रमणलाल व देसाई, बी मोहनलाल पटेल, सी जनक त्रिवेदी के डी मनुभाई पंचोड़ी। तो एमनो साचो जवाब छे मनुभाई पंचोड़ी। बीजो प्रश्न छे कर्ण कुंती संवादनो साहित्य प्रकार जणावो। ए आत्मकथा खंड, बी आख्यान खंड, सी नाट्यखंड के डी नवलिका। तो एनो साचो उत्तर छे सी नाट्यखंड। त्रीजो प्रश्न छे दर्शक कोનું उपनाम छे। तो एकदम सरल जवाब छे मनुभाई पंचोड़ी। चौथो प्रश्न छे कर्ण कुंती संवाद कई नाट्यकृतिनो नाट्यखंड छे। ए अंतिम अध्याय, बी परित्राण, सी जलियावाला के डी दीप निर्वाण। तो एनो साचो जवाब छे बी परित्राण। पांचमो प्रश्न छे दर्शक ने कई नवलकथा माटे भारतीय ज्ञानपीठनो पुरस्कार प्राप्त थयो छे। ए ઝેર તો પીધા જાણી જાણી, બી દીપ निर्वाण, सी સોક્રેટિસ के डी परित्राण। तो एनो साचो जवाब छे ઝેર તો પીધા જાણી જાણી। पहलो प्रश्न छे पूजारी तू पाछो जा काव्यना कविनुं नाम जणावो। ए राजेंद्र शाह, बी कृष्णलाल श्रीधराणी, सी मनोज खंडेरिया के डी अश्विन पानसे। तो एनो साचो उत्तर छे बी कृष्णलाल श्रीधराणी। बीजो प्रश्न छे पूजारी तू पाछो जा काव्यनो साहित्य प्रकार जणावो। ए उर्मी काव्य, बी खंड काव्य, सी गजल के डी भक्ति गीत। तो एनो साचो जवाब छे ए उर्मी काव्य। पहलो प्रश्न छे दादाजी पाठना लेखकनुं नाम जणावो। ए चंद्रकांत मेहता, बी राघवजी माधड़, सी कुंदनिका कापड़िया के डी दिलीप राणपुरा। तो एनो साचो जवाब छे सी कुंदनिका कापड़िया। बीजो प्रश्न छे दादाजी पाठनो साहित्य प्रकार जणावो। ए लघुकथा, बी एकांकी, सी नवलिका के डी चिंतन। तो एनो साचो उत्तर छे सी नवलिका। त्रीजो प्रश्न छे कुंदनिका कापड़ियानी कोई एक विख्यात
નવલકથા જણાવો। એ 7 પગલા આકાશમાં, બી કોકિલા, સી ઝેર તો પીધા જાણી જાણી અને ડી કંકુ। તો એનો સાચો જવાબ છે એ 7 પગલા આકાશમાં। પહેલો પ્રશ્ન છે એક જ દે ચિંગારી કાવ્યના કવિનું નામ જણાવો। એ હરિહર ભટ્ટ, બી વેણીભાઈ પુરોહિત, સી રાજેન્દ્ર શાહ કે ડી પ્રિયકાંત મણિયાર। તો એનો સાચો જવાબ છે એ હરિહર ભટ્ટ। બીજો પ્રશ્ન છે એક જ દે ચિંગારી કાવ્યનો સાહિત્ય પ્રકાર જણાવો। લોકગીત, ઉર્મી કાવ્ય, પદ કે ભક્તિ કાવ્ય। તો એનો સાચો જવાબ છે બી ઉર્મી કાવ્ય। પહેલો પ્રશ્ન છે મૌન એ જ વીરતા પાઠના લેખકનું નામ જણાવો। તો રાજઘવજી માધડ, ચંદ્રકાંત મહેતા, લિયો ટોલ્સ્ટોય કે દિલીપ રાણપુરા। તો એનો સાચો જવાબ છે ચંદ્રકાંત મહેતા। બીજો પ્રશ્ન છે મૌન એ જ વીરતા પાઠનો સાહિત્ય પ્રકાર જણાવો। ચિંતન, નવલિકા, નાટ્યખંડ કે ચરિત્રલેખ। તો એનો સાચો જવાબ છે એ ચિંતન। ત્રીજો પ્રશ્ન છે ચંદ્રકાંત મહેતાનું ઉપનામ જણાવો। એ દર્શક, બી ઉષ્ણસ, સી શશીન કે ડી દ્રિરેફ। તો સાચો જવાબ છે શશીન। પહેલો પ્રશ્ન છે મારું ઘર કાવ્યના કવિનું નામ જણાવો। તો સરળ જ ઉત્તર છે રાજેન્દ્ર શાહ। આગળ છે મારું ઘર કાવ્યનો સાહિત્ય પ્રકાર જણાવો। એ લોકગીત, બી પદ, સી ઉર્મી કાવ્ય કે ડી ગઝલ। તો એનો સાચો જવાબ છે સી ઉર્મી કાવ્ય। પહેલો પ્રશ્ન છે અણદો ગદ્યના લેખકનું નામ જણાવો। એ દિલીપ રાણપુરા, બી રાઘવજી માધડ, સી રમણલાલ સિંહ શાહ અને ડી ચંદ્રકાંત મહેતા। તો સાચો જવાબ છે એ દિલીપ રાણપુરા। બીજો પ્રશ્ન છે અણદો કૃતિનો સાહિત્ય પ્રકાર જણાવો। નવલિકા, લઘુકથા, ચરિત્રલેખ કે નાટ્યલેખ। તો ચરિત્રલેખ। ત્રીજો પ્રશ્ન છે દિલીપ રાણપુરાની નવલકથાનું નામ લખો। એ હૃદયનાથ, બી સૂકી ધરતી સૂકા હોઠ, સી પાછલા બારણે કે ડી કુરુક્ષેત્ર। તો એનો સાચો જવાબ છે બી સૂકી ધરતી સૂકા હોઠ। એ પહેલો પ્રશ્ન કે રસ્તા વસંતના ગઝલના કવિનું નામ જણાવો। ખૂબ જ ફેમસ છે મનોજ ખંડેરિયા। બીજું છે રસ્તા વસંતના કાવ્યનો સાહિત્ય પ્રકાર જણાવો। તો એનો સાહિત્ય પ્રકાર બધાને જ ખબર હોવો જોઈએ, ગઝલ। ત્રીજો પહેલો પ્રશ્ન છે દિલાવરી લોકકથાના લેખકનું નામ જણાવો। દિલીપ રાણપુરા, રાઘવજી માધડ, ચંદ્રકાંત મહેતા કે રમણલાલ ચીસાહ। તો એનો સાચો જવાબ છે રાઘવજી માધડ। દિલાવરી ગદ્યનો સાહિત્ય પ્રકાર જણાવો। એ નવલિકા, બી લઘુકથા, સી લોકકથા કે ડી ચરિત્રલેખ। તો એનો સાચો જવાબ છે સી લોકકથા। પહેલો પ્રશ્ન છે વિસામો કાવ્યના કવિનું નામ જણાવો। એ રાજેન્દ્ર શાહ, બી હરિહર ભટ્ટ, શ્રી વેણુભાઈ પુરોહિત કે ડી દલપતરામ। તો એનો સાચો જવાબ છે સી વેણીભાઈ પુરોહિત। બીજો પ્રશ્ન છે વિસામો કાવ્યનો સાહિત્ય પ્રકાર જણાવો। એ ઉર્મી કાવ્ય, બી ગઝલ, સી લોકગીત કે ડી પદ। તો એનો સાચો જવાબ છે ઉર્મી કાવ્ય। પ્રશ્ન ત્રીજો વિસામો કૃતિ કયા કાવ્ય સંગ્રહમાંથી લેવામાં આવી છે। એ દીપ્તિ, બી સિંજારવ, સી આચમન કે ડી હસ્તપ્રત। તો એનો સાચો જવાબ છે સિંજારવ। પહેલો પ્રશ્ન છે મચ્છુ પિચ્છુ પાઠના લેખકનું નામ જણાવો। તો રમણલાલચી શાહ। મચ્છુ પિચ્છુ પાઠનો સાહિત્ય પ્રકાર લખો। તો એનો ઉત્તર છે પ્રવાસ નિબંધ। સરસ મજાનો પાઠ છે, વાંચવા લાયક છે। પહેલો પ્રશ્ન છે સહવાસ કાવ્યના કવિનું નામ જણાવો। ખૂબ જ સરસ મજાનું કાવ્ય છે, જેમાં એ મનોજ ખંડેરિયા, ચંચી મહેતા, અશ્વિન પાનસે કે રાજેન્દ્ર શાહ। તો એનો સાચો જવાબ છે અશ્વિન પાનસે, જેમણે મરાઠી સાહિત્ય વધુ લખ્યું છે। બીજો પ્રશ્ન છે સહવાસ કવિતા ભર્તુહરિના કયા ગ્રંથના શ્લોક પર આધારિત છે। તો એનો સાચો જવાબ છે નીતિ શતક, તેના આધારિત છે। ત્રીજો પ્રશ્ન છે સહવાસ કવિતાનો સાહિત્ય પ્રકાર જણાવો। તો ઉર્મી કાવ્ય।
પહેલો પ્રશ્ન છે, કેટલી જમીન જોઈએ? પાઠના લેખકનું નામ જણાવો. એ લિયો ટોલ્સ્ટોય, બી રમણલાલ ચી શાહ, સી રાઘવજી માધડ કે ડી દિલીપ રાણપુરા? તો એનો સાચો જવાબ છે લિયો ટોલ્સ્ટોય. આગળ પ્રશ્ન છે, કેટલી જમીન જોઈએ કૃતિનો સાહિત્ય પ્રકાર જણાવો? તો એનો સાહિત્ય પ્રકાર છે નવલિકા. ત્રીજો પ્રશ્ન છે, લિયો ટોલ્સ્ટોયની કઈ કૃતિનો ગુજરાતીમાં યુદ્ધ અને શાંતિ નામે અનુવાદ થયો છે? એ વોર એન્ડ પીસ, બી વિંગ્સ ઓફ ફાયર, સી ઇન્ડિયા કે ડી ઇગ્નાઇટેડ માઇન્ડ? તેનો સાચો જવાબ છે વોર એન્ડ પીસ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણા જે ધોરણ 11 ગુજરાતી દ્વિતીય ભાષાના જે પ્રશ્ન ઉત્તરો છે જે આવી શકે છે પરીક્ષાઓની અંદર, તે MCQ ટાઈપ્સમાં આપણે જોયા છે. અને હું આશા રાખીશ કે તમને આ વિડીયો ગમ્યો હશે અને તમે આગળ પણ બીજાને શેર કરશો, તો એવી મારી આશા રહેશે. હવે આપણે અહીંયા વિરામ લઈએ છીએ. આના પછીના વિડીયોમાં આપણે આવા જ વિડીયો બનાવીશું. ત્યાં સુધી આપણે વિરામ લઈએ. આભાર.